اهلا بكم. اليوم باش نهزكم من احلى البلايص في تونس في الشمال الغربي الكيف، وعندهم سبيسياليتي نتاعهم اللي اسمها البرزقان، حاجه ياسر بنينه. Salut tout le monde, je vous emmène visiter aujourd'hui une des plus belles villes du nord-ouest tunisien. Ça s'appelle le Kef et ils ont une spécialité, c'est un couscous spécial du sucré salé. Suivez-moi, c'est un truc de folie. المكونات اللي باش نستعملوهم للكسي pour les ingrédients, on a besoin d'agneau, نسحقوا علوش, نسحقوا كليل, on a besoin surtout de romarin, نسحقوا فواكه جافة, on a besoin de fruits secs, donc أنا باش نستعمل الفستق, بيستاش, اللوز, أموند, باش نستعمل نوازيت اللي هي البوفريوة, باش نستعمل زوزة دي نوا, باش نستعمل لي ريزان سيك اللي هما العنب الشايح, الزبيب, بندق لمن استطاع إليه سبيل, des pignons, mais franchement ça coûte très cher, vous pouvez ne pas l'utiliser. Je vais utiliser du safran, شوية زعفران, شوية زبدة وشوية دقلة. On va utiliser du safran et des dattes. Et justement en parlant de dattes, je ne fais pas de la pub, mais je suis convaincu de cette marque que je trouve ici à Dubaï, que ça se trouve un peu partout. الماركة هذه نتاع الدقلة موجودة في العالم الكل, مانيش نعمل في إشهار, أما راهو برودوي تونسي نحب نشجعه, دونك اسمه مياميز باش نستعمل الدقلة هذه. أول حاجة باش نبداو بها, on va commencer tout de suite par l'agneau. أول حاجة باش نبداو بها العلوش, ناخذ شوية زعفران, on va prendre un peu de safran et c'est ma façon de mettre le safran sur l'agneau. هذه طريقتي باش نحط زعفران. ما فماش زعفران مش مشكله, الروسيت نجم تعمل من غير زعفران, والروسيت هذه راهي البرزقان, اما façon. C'est ma façon de faire cette recette. Peut-être que c'est pas l'original à 100%, mais je rajoute quelques touches. Parmi les touches, je vais rajouter du thym. اول حاجه باش نزيدها اللي هي ماهيش موجوده في الوصفه الاصليه, اللي هو شويه زعتر. خاطر عندي انا كي نقول الكيف نقول كليل وزعتر. Pour moi la région du Kef c'est le synonyme du thym, des herbes, du romarin. Donc je vais rajouter juste un peu de thym. Et l'idéal c'est que vous utilisez des herbes fraîches. احسن حاجه تستعمل حاجات فريشكه مش شايحه توا وقتها. directement باش ناخذوا المقفول. Alors on va prendre directement le bas du couscoussier. باش نحطوا اللحم ديريكت, مانيش باش نحط حتى حاجه لا زيت لا دهنيات. Alors je vais mettre directement la viande épicée avec juste des herbes et du safran, sans aucune matière grasse, parce que le gras de l'agneau va faire l'affaire. Donc مانيش نحط حتى شيء. العلوش بطبيعته باش يسيب الجرام تاعو. Donc je نحط العلوش بالكليله, surtout الكليل. Je vais ajouter quelques brins de clé, je vais rajouter quelques brins de romarin. Alors vous avez remarqué que je n'ai pas mis spécialement d'épices à part le safran. شفت اللي ما حطيتش شفاحات, ما حشناش على خاطر العلوش باش يريق الامور وحده. Et la seule petite touche باش نزيدوا ملح. الحاجه الوحيده, la seule petite touche c'est de rajouter du sel. الحاجه الوحيده هي الملح. Voilà. باش نحطوها directement على النار, نخليوه يتقلى على 5 دقائق. On va mettre ça sur le feu et on va laisser juste dorer un peu pour allez maximum 2-3 minutes, 2-3 دقائق. ندوروها بالكدا باش تتقلى من الجهات الكل. On retourne la viande de tous les côtés. دوب ما نحس اللحم تاعي يتقلى شويه directement مسخون. Dès qu'on sent que la viande est dorée, là on rajoute directement vraiment une bonne quantité d'eau chaude. نخليو اللحم يطيب في الصوص في عقله. كي يبدا اللحم طري وباين, انا نتخيل ماكسيموم 40 دقيقه يكون حاضر.
وتوا باش نتلاو بالكسكسي. Alors on laisse la viande cuire à son aise. Moi je pense qu'avec une bonne viande très tendre, maximum 40 minutes, on aura un bon résultat. Là on s'occupe du couscous. C'est très simple, on a besoin d'un peu de sman, c'est du beurre rance, du sel et de l'eau. Donc حشتنا باش نستعملوا شويه سمن مع الكسكسي، شويه ملح وماء. دونك شوفوا كيفاه. أول حاجة نبداو بها باش ناخذوا شوية سمن. Première des choses, c'est de prendre un peu de beurre rance. Donc نحطوا سمن ونخلطوه بالكدا. Donc on a mis du beurre rance et on commence à mélanger les graines. Il faut que toutes les graines soient enveloppées de la matière grasse. يلزمنا الحبات الكل نحاولوا يتلموا بالسمن باش ما يلصقوش بعضهم. Donc, شفتوا كيفاش السمن vraiment تخلف les graines. Vous avez vu que la matière grasse est rentrée vraiment dans toutes les graines. Là, on rajoute du sel. Donc, je نزيدوا شوية ملح. وتوا باش نزيدوا ماء سخون. راهو سي اون ايتاب مهمه على الاخر، على خاطر الماء سخون في البرتقال يضطر ويبل الكسكسي لازم يكون مبلول. Là on va rajouter de l'eau, c'est une étape très importante parce qu'on a besoin d'un couscous qui soit mouillé. Donc du coup là je rajoute de l'eau chaude. لازم تكون سخونه الماء. رد بالك كي تحط الماء سخون ما تخلطش بيديك على خاطر الماء سخون يحرق. Faites attention quand vous rajoutez de l'eau chaude, faites attention à vos mains. Donc utilisez un truc en bois par exemple. Donc خلطوا بالكدا, on mélange le tout. Donc الكسكسي باش يشرب الماء الكل هذاك اللي باش يخليه مروب. Alors les graines de couscous vont absorber toute l'eau, ça va permettre d'avoir un couscous vraiment mouillé à la cuisson. هذا تو باش يمشي ديريكت للكسكاس باش يطيب فوقك الصوص بالبخار نتاع الكليل واللحم، تعطيه ديجا نكهه. لو طون اللي هو يطيب انا باش نتلاقى بالفاكهه. Le couscous va aller directement sur le couscousier, il va cuire grâce à la vapeur qui sort de la sauce mélangée du romarin à la viande d'agneau, c'est un truc de folie. On va laisser cuire doucement et entre-temps on va s'occuper des fruits secs. Donc أول حاجة باش نحي القلوب من التمر. La première des choses, c'est que je vais dénoyauter les dattes. Bon, dès que la dénoyautée est hadra, donc on a les dattes dénoyautées. Alors ça, c'est mon astuce. C'est pas dans la recette originale. Moi, je vais faire revenir un peu les dattes avec les raisins secs. Donc هذه طريقتي ماهيش في الوصفة الأوريجينال الأصلية. أنا باش نذبل شوية التمر دقلة مع شوية زبيب. تبعوني. Donc ناخذ شوية زبدة. On va prendre un peu de beurre. On met des dattes dedans. Donc نحطوا الدقلة. نذكركم الدقلة نحينا لها القلوب. Donc je vous rappelle que les dattes ont été préalablement dénoyautées. Voilà, on va pas tout mettre. مش نحط الكل خاطر باش نستعملها زاده نيه للزينه. On va pas tout mettre parce que je vais utiliser des dattes crues pour décorer tout ça. على هذيك هي نزيد شويه زبيب. Sur le mélange, on va rajouter un peu de raisin sec. Et directement sur le feu. نحطوها directement في النار. دوب ما نحسوا الزبده ذابت شويه باش نزيدوها شويه ماء. دونك ونخليها تطيب حتى لين الماء تشيح منه جمله. وقتها حضرت الدقله نتاعنا. Alors on laisse cuire jusqu'à épuisement total de l'eau. Quand l'eau est vraiment évaporée, ça veut dire que nos dattes et nos raisins secs sont prêts. الدقلة قاعدة تطيب. Nos dattes sont en train d'être cuites et en même temps je vais m'occuper des fruits secs باش نتلاقى بالفاكهة.
شوف كل قتير وقدره، نعرف اللي الدنيا صعيبه دونك انا يلزمني نوريكم كل شيء من ثم تنجموا تعملوا اي نوع من الفاكهه. Je sais que c'est pas évident, les fruits secs deviennent trop chers, donc vous n'êtes pas obligé de tout utiliser. Ce que vous voulez en fin de compte, il faut qu'il y ait des fruits secs, c'est tout. Donc, on va mettre un peu de beurre. Cette étape, vous pouvez la faire aussi bien au four, mettre tout au four ou dans une poêle. تنجموا اسمهم الفاكهه تنجم تحطها شويه زبده تحط في الفور تتعرج مليح ولا تعرجها في بواله كيف انا باش نعملوها في بواله. Donc j'ai mis un peu de beurre حطيت شويه زبده et on va prendre un petit peu de chaque fruit sec. Donc باش ناخذوا شويه فستق بيستاش ناخذوا شويه زوزه un peu de noix. Un peu d'amande, شوية لوز شوية بوفريوة, un peu de noisette. Et là je vais mettre des pignons, طب نحط شوية بندق. Je نزيد donc شوية زبدة, je vais rajouter un peu plus de beurre par rapport à la quantité. Parce qu'on doit vraiment colorer les fruits secs. الزبدة زدت شوية على خاطر الكونتيتي حديت برشا, خاطر يلزمنا فريمون نلونوها بالكدا تبدا الكولور نتاعها مذهبة ديريكتومون على النار. بريسك كل شيء وفي مازال ليتاب نتاع الحليب هاني راجع لكم. الدقلة طابت هي والزبيب. Les dattes et les raisins secs sont cuits, c'est bon. Les fruits secs sont dorés, الفاكهة معناتها تلونت وتعرجت كما نقولوا في تونس. الكسكسي طاب, الصوص طابت, le couscous est prêt, la sauce est prête. La dernière étape c'est le lait. آخر حاجة مرحلة هو الحليب. باش نسخنوا شوية حليب. Alors هو العز كان ندبروا حليب بقري فريشك. L'idéal serait de se débrouiller du lait frais venant d'une ferme, directement de la vache, d'une ferme kéfoise. Laz, معناتها بالشمال الغربي البقري. Bon, anyway, كان ما فهمنيش تستعملوا حليب عادي. Si vous ne trouvez pas bien sûr du lait vraiment frais, vous utilisez du lait de magasin. Donc, on le fait un peu chauffer. On ne va pas le faire bouillir. Mais si c'est du frais, vous le faites bouillir. كانوا اسمه حليب بقري فريشك تغليوه كان حليب دبابز جوست باش نسخنوه شويه. الحليب نتاعنا دفي توا باش نزيدوا الصوص اللي طيبنا فيها اللحم باش نزيدوها على حليب. انا بور موا استعملنا هنا ايترا دونك نزيدوا 4 لوش صغار. Donc on va rajouter la sauce dans laquelle la viande a cuit dans le lait. Pour 1 litre de lait, on va rajouter allez 4 louches de sauce. Et j'utilise un passoire pour ne pas avoir le romarin dans le lait. نستعمل الكسكس باش ما يجيوش يكثروا في الكليل في وهذه هي اللي باش نسخيو بها الكسكسي. C'est le mélange du lait avec la sauce. C'est avec quoi on va arroser le couscous. On passe directement au dressage. نتعداو directement لكيفية التقدير. كل شيء حضر توا باش تشوفوا اللي هي حكاية تركيب. Tout est prêt, vous allez voir que c'est juste une histoire de montage. Donc, نبداو بالدقلة والزبيب. On commence par les dattes et les fruits et les raisins secs. Donc, on va mettre une couche de dattes et de fruits secs. Sur laquelle on viendra mettre une couche de couscous. اللي فوقها باش نعملوا كوش نتاع كسكسي. Vous pouvez choisir l'ordre des couches, c'est pas très grave. تنجموا تستعملوا الكوش كيما تحب انت كسكسي قبل روز قبل كل واحد يغني. انا باش نعمل هكا. On va mettre du couscous. شفتوا اللي الكسكسي تحسوا مبلول خاطر من الاول حطينا له ماء. On sent que le couscous est mouillé parce qu'on a mis de l'eau au début. Et là, on va mettre une couche de fruits secs. توا باش نحطوا كوش نتاع فاكهة.
شوفي جوها المسحور عصفورة وعصفور عايشة بنينا تبعني توا باش نعملوا ضربة سوس خليه يشرب الكدا الكوس في الأول. دنيا تفنوا كيف عايشة بنينا فوالا نعاودوا كوس ثانية دقلة couscous. À une deuxième couche, donc on a rajouté des dattes, là du couscous. دنيا تفنوا كيف عايشة بنينا وعايشة بنينا دنيا تفنوا كيف عايشة بنينا وعايشة بنينا. Et à la fin, on va rajouter les fruits secs. في الآخر باش نزيدوا الفاكهة اللي قعدت لنا. دنيا تفنوا كيف عايشة بنينا وعايشة بنينا تبعني نبني والدنيا حرة نمرقوا بالصوص نتاعنا. في سما نضوى والشمس وقمرة تبعني. Alors, انتي وشنو تحب؟ فما عباد يحبوا الكسكسي فريمون منفخ، فما عباد يحبوا شايح شويه، c'est au choix. Donc, par rapport à la sauce, ça dépend comment vous voulez votre couscous. Il y a des gens qui le veulent vraiment mouillé, d'autres qui le veulent un peu sec. Donc, prévoyez comme vous voulez. En fait, c'est au choix. Moi, j'aime bien trop pain bibé. Et concernant la quantité, il faut savoir que le couscous absorbe énormément. Donc, ne vous inquiétez pas de la quantité. Allez-y. دنيا تفنوا كيف عايشة بنينا وعايشة بنينا. Alors la dernière touche, c'est on rajoute de la matière grasse, alors ou du beurre rance. Moi je vais rajouter du beurre rance. Donc في الاخر بكل تنجموا l'étape الاخر هو تزيدوا زبده ولا زيت زيتون ولا سمنه. انا باش نزيد شويه سمن في الاخر ومن بعد تزينوا باللي تحبوا انتوما. انا باش نزين بشويه دقله بشويه فاكهه. شوفوا معايا. دنيا تفنوا كيف عايشة بنينا هكا هو كل شيء كمل. شنو ناقص؟ On a tout fini mais il manque un truc. اللي ناقصه bien sûr اللحمة. Donc في الآخر بكل نحطوا اللحمة الرسمي في الآخر. Alors on va mettre la viande d'agneau qui a été cuite dans la sauce. C'est la dernière étape et c'est le plus important parce que nous on est des amateurs d'agneau en Tunisie. اللحمة هي الكل. تعرفوا الزومة في تونس. وعايشة بنينا تبعني نبني والدنيا حرة في سما نضوى والشمس وقمرة تبعني نبني والدنيا حرة في سما نضوى والشمس وقمرة في ثراها نحيا ووردة وزهرة ونعيش ياسر محلي. Sincèrement, c'est trop beau. Alors la touche finale que les gens du KEF font, آخر لمسة يعملوها جماعة الكيف هي السكر. Ils utilisent du sucre en poudre, mais moi je vais utiliser du sucre glace. أنا باش نستعمل السكر المحور يظل يمشي أكثر هكا معايا. هذه سي ما فاسون. وعايشة بنينا خلاص كل شيء وفيه. البرزقان تاعنا حاضر. C'est fini, tout est prêt. Notre spécialité kéfoise est prête. Je souhaite vraiment que vous suivez ma recette parce que c'est un truc très bon, ça je vous le garantis. نتمنىكم انكم تتابعوا الوصفه هذه خاطرها ياسر بنينه ونتعداو ديريكتومون للسالاد دو جور. On passe directement à la salade du jour. Salade du jour تجي بجيتين هاي تبعنا. سلطة اليوم هي اللي تمشي أكثر مع البرزقان. في الكيف ياكلوا سلطة خس مع البرزقان. Alors pour la salade du jour, ça va être une salade verte tout simplement parce que par habitude, les gens du KEF quand ils mangent ce fameux bourzgan,
il le mange, il le mélange avec une salade verte. Donc on va prendre différentes salades pour faire joli. Si vous voulez la friser, tout ce que vous trouvez. اللي تلقاو انواع سلطه خلطوا على المنظر احسن حاجه. Bien sûr تنظفوها قبل. دنيا فن وكيف عايشة بنينا وعايشة بنينا دنيا فن وكيف عايشة بنينا وعايشة بنينا تبعني نبني والدنيا زينة دنيا زينة دنيا فن وكيف عايشة بنينا وعايشة بنينا تبعني نبني والدنيا حرة في سماها نضوى والشمس وقمرة تبعني نبني والدنيا حرة في سماها. Alors on passe au dressage de la salade, donc on va mélanger un peu comme ça et à la limite les couper encore plus avec la main. Je vais mettre un peu de mélange de salade ici. Je vais rajouter un peu d'oignon rouge coupé en lamelles. باش نزيد شويه بصل دونك خلطت شويه خس هنا باش نزيد شويه بصل مع الماكله صحيحه كي يعاود شويه. Écoutez, pour l'oignon ça va aider parce qu'après un plat aussi solide ça va nous aider un peu à digérer. شويه بصل. Alors, باش نزينوا شويه نستعملوا شويه فجل. On va aussi utiliser un peu de radis. باش تقصوا الغادي تنجموا تستعملوا موندولين. Par contre ردوا بالكم راه الموندولين يلزم فريمون تستعملوا الفوقاني ما تستعملوش بيديكم تنجم تجرح روحك. دنيا فن وكيف عايشة بنينا وعايشة بنينا دنيا فن وكيف عايشة بنينا وعايشة بنينا تبعني نبني والدنيا زينة دنيا زينة دنيا فن وكيف عايشة بنينا وعايشة بنينا تبعني نبني والدنيا حرة في سماها نضوى والشمس Donc, نزيدوهم حلوين على المنظر et en même temps مطعمين. Donc on rajoute les radis parce que non seulement ça donne des couleurs et puis c'est bon. نحيا ووردة وزهرة ونعيش في جوها المسحور عصفورة وعصفور عايشة على هذوما باش نزيد شويه jus de citron عصير قارص. Je vais rajouter un peu de jus de citron. Une demi-orange, شطر كعبة برتقال ولا كعب allez une orange كعبة كامل. تعطي مطعم با بوسيبل. فما قلب. Et la touche finale, je vais rajouter de l'huile d'olive. آخر حاجة باش نزيد زيت زيتون. كل حلقة باش نحاول وعايشة بنينا آخر لمسة هي زيت زيتون. La dernière touche, ça sera de l'huile d'olive. وكل مرة باش ننصحكم بزيت زيتونة تونسية قوية على الآخر وبنينة على الآخر. زيت زيتونة متاع اليوم هو Biolivarum. Biolivarum, c'est une marque que j'ai découverte. Alors à chaque fois, je vais faire la promotion de l'huile tunisienne, une des marques des huiles tunisiennes. Cette marque que j'ai découverte, qui est une huile très bonne, c'est une huile bio. Donc, je vous recommande cette marque. Ça s'appelle Biolivarum. Bon, le nom c'est Biolivarum.
En Tunisie, ça existe et j'espère qu'on trouvera ça partout dans le monde. Donc, on rajoute à souhait nzid douzit. Voilà, سلطة حضرت. سلطة بريت. بالنسبة للملح زيد كيما تحب انت، انا تو ما زدتش ملح، خلي كل واحد يزيد على روح الملح خير، فما عبيد يحبوا ياكلوا سلطة من غير ملح. Concernant le sel, vous pouvez même ne pas rajouter, il y a des gens qui n'aiment pas le sel, ils rajoutent dans leur assiette pour les autres. انا ما بقى لي كان نقولكم merci beaucoup اللي تبعتوني. Je vous remercie tous de m'avoir suivi. Sincèrement, je vous recommande d'essayer cette recette, ces recettes. Moi, je vais terminer. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. مقرا اللي كان نقول لكم باي باي ان شاء الله الحلقه القادمه، وتنسيوش نحبكم على الاخر. تشاو.